시간이 많이 없기 때문에 No hay tanto tiempo, 집중해서 내용을 살펴보겠습니다. así que nos vamos a enfocar en ese contenido. 자, 22강 가인과 아벨입니다. Vamos a ver Caín y Abel, que es la lección número 22. 여러분 너무 잘 아는 본문이죠. Un pasaje que ustedes bien conocen. 가인과 아벨이 하나님 앞에 예배를 드리러 왔습니다. Caín y Abel fueron a dar el culto ante Dios. 인간이 하나님 만나기 위해서 예배 드리는 것은 너무나 당연한 것이죠. Y que el hombre se vaya a Dios para dar el culto es algo muy natural. 잘 알듯이 가인의 예물과 가인의 것은 받지 않고 아벨과 아벨의 예물만 받으셨습니다. Y como ustedes lo saben, Dios no recibió a Caín ni a su ofrenda, pero la de Abel y Abel sí lo recibió. 왜 그렇게 하셨을까? Pero ¿por qué lo hizo de esta forma? 가인의 예배를 살펴보겠습니다. Vamos a ver un poco acerca del culto de Caín. 가인은 장남이면서 농사하는 자입니다. Caín era el primogénito y él era alguien que labraba la tierra. 이스라엘은 장자 중심 사회입니다. Y Israel era una sociedad enfocada siempre en el 이 primogénito. 하나님 앞에 예배하러 장자가 나오는 거 당연한 것입니다. Y entonces el primogénito, el primero del culto a Dios era algo natural. 농사하는 사람이기 때문에 곡식 중에 일부를 하나님께 제물로 바쳤죠. Y debido a que él era un labrador de la tierra, dio una décima parte de su cosecha a Dios. 이 제물이라고 표현된 단어는 히브리어로 민하라고 하는 단어입니다. Y la palabra ofrenda aquí es minja en hebreo. 민하는 왕에게 바칠 때는 조공, 선물이라는 뜻이 있고요. Y entonces minja significa para cuando se da a un rey un presente, una ofrenda. 레위기서에서 하나님 앞에 드리는 예배에서는 소제입니다. Pero en el culto a Dios es en la ofrenda de grano. 소제는 grain offering, 농사 지은 것들 가지고 하나님 앞에 드리는 그런 제사법이죠. Es decir, la ofrenda de grano es la ofrenda que se daba con los granos que eran cosechados de la tierra. 그래서 가인의 예배에 문제 없습니다. Por eso es que en el culto de Caín en realidad no había problema. 민하로 정확하게 소제를 드렸고, Porque él había dado una ofrenda de grano, minja, 그리고 땅의 수산으로 드렸고, y lo había dado con lo que él había tenido de la tierra. 장자이기 때문에 별 문제 없습니다. Y debido a que era el primogénito no había problema. 아벨의 예배가 오히려 더 문제가 있습니다. En realidad el culto de Abel sí tiene más problema. 아벨은 둘째 아들이죠. Porque él es el segundo hijo. 양치는 자였습니다. Y él era pastor. 아벨이 하나님 앞에 예배 드리는 것을 히브리어 원어에 보면 굉장히 독특한 것으로 보고 Si 있습니다. vemos el texto original en hebreo, el hebreo trata la ofrenda de Abel como algo muy peculiar. 아벨 또한 나와서 예배를 드렸다. Entonces lo expresa diciendo también Abel vino a dar el culto. 그 문장을 보면 히브리어에 뭔가 독특한 일, 뭔가 놀라운 일이 벌어진 것처럼 설명을 하고 Y si 있습니다. vemos el texto en hebreo lo explica como si hubiese pasado algo fenomenal, algo fuera de orden. 히브리어 그래만 설명 안 하겠습니다. Bueno, no vamos a explicar la gramática hebrea ni nada. 어쨌든 왜 아벨도 예배를 드리지? 이런 표현입니다. Pero la expresión es ¿por qué Abel también daba el culto? 아니 가인이 드렸는데 왜 아벨도 드리지? 이런 Es que 표현입니다. Caín tenía que darlo y ya lo dio, pero ¿por qué Abel también? 그래서 약간 놀랍다는 표정입니다. Entonces era algo sorpresivo. 그리고 아벨이 예물을 뭘로 드렸죠? Y entonces, ¿qué es lo que había dado Abel como ofrenda? 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸습니다. Había dado al primero de los corderos y el cebo de él, de ese cordero. 이거는 제사법에 따르면 민하에 어울리지 않는 것이죠. Y en realidad, según la ley de la ofrenda, no es algo acoplado al minja. 말하자면 가인과 아벨의 예배를 객관적으로 보면 가인께 더 나은 부분이 있단 말이에요. En otras palabras, mirando objetivamente el culto de Caín y Abel, el de Caín en realidad es mejor. 일부러 아벨에게 약간 문제가 있는 듯이 표현이 되어 있는 겁니다. Y la Biblia expresa como si Abel hubiese tenido un problema. 근데 하나님은 거꾸로 아벨 거를 받으시고 가인 거를 안 받으셨다고. Pero Dios no recibe el de Caín, sino recibe lo de Abel. 자, 가인의 예배가 뭐가 잘못됐냐? Y entonces, ¿cuál era el error del culto de Caín? 저는 어렸을 때 주일학교에서 가인이 쭉정이를 바쳤다 이렇게 들었어요. Yo en la escuela dominical, cuando era muy pequeño, me dijeron que Caín no daba los granos correctos. 좋은 곡식은 놔두고 나쁜 곡식을 하나님 앞에 드렸다. Y entonces él no daba los granos correctos, sino le dio malos granos a Dios. 본문에 그런 내용이 없습니다. Pero en la Biblia no vemos nada de eso. 오히려 본문에서 하나님이 안 받아줬을 때 가인이 굉장히 화가 났다고 돼 있어요. Es más, en el texto de la Biblia vemos que cuando Dios no recibió la ofrenda de Caín, él se enojó en gran manera. 왜 화가 나죠? ¿Y por qué se enojó? 나름 열심히 했고 정성스럽게 했는데 안 받아지니까 화가 나는 겁니다. Y claro que él se enojó porque él dio su todo, él quiso dar una ofrenda correcta, pero Dios no la recibía. 내가 공부 열심히 했는데 시험 못 보면 화가 납니다. Y entonces cuando yo me esfuerzo mucho en estudiar y yo no paso la prueba, entonces es que me enojo. 공부
하나도 안 했는데 시험 못 보면 화가 안 난다니까. Pero cuando yo no estudio nada y yo fallé la prueba, entonces no me tengo por qué enojar. 맞죠? ¿O no? 가인이 화가 났다는 거는 나름 최선을 다해서 예배를 드렸는데 안 받아주시니까 화가 난 거예요. Es que Caín se enojó porque él dio todo lo que él había podido, pero Dios no le había recibido. 가인이 드린 예배에 특별한 문제가 없습니다. Y no había un problema en particular con la ofrenda de Caín. 따라서 하나님이 안 받을 필요가 없어요. Y entonces Dios no tenía por qué rechazarla. 받아주려면 둘 다 받아주든지 Y podría haber recibido las dos. 하나를 선택하려면 오히려 가인 거를 받아주셔야 Y si 된다. tenía que elegir entre uno, es más, él tuvo que haber elegido el de Caín. 그러니까 가인이 낙심도 하고 화도 난 겁니다. Por eso es que Caín se decayó y él se enojó en gran manera. 화를 내고 있는 가인에게 하나님이 찾아오십니다. Y Dios busca a Caín, quien se está enojando. 그 질문을 하십니다. Y le pregunta. 네가 분하여 하면 어찌미며 안색이 변하면 어찌미냐? Y entonces le dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? 여러분이 가인이라고 생각해 보세요. Piensen que ustedes son Caín. 하나님이 물으실 때 무슨 생각이 들겠습니까? Y entonces cuando Dios les pregunte eso, ¿qué pensarán? 지금 하나님 때문에 그러잖아요. Es que es por Dios que está así. 하나님이 안 받아줘가지고 Porque Dios ha rechazado su ofrenda. 난 나름 열심히 잘 드렸는데 Y yo lo di con todo lo que tuve. 민하에 맞게 이 곡식을 드렸고 Y entonces, de acuerdo al minja, yo di la ofrenda de granos. 난 장남이고 최선을 다해서 Y yo 드렸는데 soy el primogénito, yo di todo lo que podía. 하나님이 별 이유도 없이 안 받아줘서 지금 화가 난 거잖아요. Pero Dios, tú no me dijiste ni por qué, pero no has rechazado mi ofrenda. 근데 하나님은 네가 화내는 게 어찌 비대미냐? Y entonces Dios le viene a preguntar, ¿por qué ha decaído tu semblante? 그러면서 한 가지 명령을 하십니다. Y entonces Dios le da una orden. 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠냐? Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? 선을 행하면 낯을 들 수 있다. Entonces, si haces el bien, puedes ser enaltecido. 하지만 선을 행하지 않으면 죄가 네 문 앞에 엎드리고 있다. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. 그 죄는 너를 삼키려고 하는데 Y ese pecado desea enseñorearte de ti. 너는 죄를 다스려야 된다. Y tú debes de enseñorearte del pecado. 자, 하나님이 이 상황 속에서 명령 한 가지를 주십니다. Entonces Dios en esta situación da una orden. 선을 계속 행해라. Entonces sigue haciendo el bien. 선을 계속 행하면 낯을 들 수 있다. Y entonces si haces el bien puedes levantar tu rostro. 선을 행하기 위해 계속 지속해서 행해라. Y entonces continúa haciendo el bien. 선을 행하지 않으면 죄가 너를 삼키게 된다. Y si no hicieres el bien, el pecado se adueñará de ti. 죄는 이 상황을 통해서 너를 삼키려고 하는데 너는 죄를 다스려야 된다. Y el pecado te quiere tragar en esta situación, pero tú debes de enseñorarte de este pecado. 자, 여기까지 가인은 죄가 없습니다. Y hasta este punto Caín no tenía pecado. 가인의 죄는 언제 나오냐? ¿Desde cuándo podemos ver el pecado de Caín? 4장 8절에 나온 겁니다. Desde el versículo 8. 하나님이 이 말씀하셨는데 그 말씀에 불순종하죠. Es que Dios le dio esa palabra y Caín desobedece. 불순종하고 죄를 행합니다. Y entonces desobedece y comete el pecado. 죄를 다스리지 않고 죄에게 자신을 내어줍니다. Y entonces no domina el pecado, no se enseñorea, sino se deja enseñorear. 그래서 아벨을 죽이죠. Y mata a Abel. 아벨을 죽인 것도 죄인데 더 근본적인 죄는 하나님의 명령에 불순종한 것입니다. El haber dado muerte a Abel sí es un pecado, pero más fundamentalmente que esto es que él había desobedecido la orden de Dios. 자, 가인 이야기를 한번 생각해 보세요. Pensemos en Caín. 왜 하나님의 말씀을 가인이 불순종했죠? ¿Por qué es que Caín desobedeció la orden de Dios? 하나님이 자기가 봤을 때 신뢰할 수 없다고 생각했기 때문입니다. Es porque verdad, él que pensó que Dios viéndolo a él, Dios pensaba que no podía confiar en Caín. 난 나 나름대로 진짜 정성껏 잘했고 별 문제가 없어 보이는데 Y entonces Caín había hecho lo que él podía y parecía que él le había dado todo. 하나님이 불공정하단 말이야. Pero para él Dios le parecía injusto. 하나님이 나를 내 재물을 내 예배를 받으셔야 되는데 하나님 안 받으셔. Y Dios debía de haber recibido mi ofrenda, pero no lo recibió. 하나님을 신뢰할 수 없다고 생각을 한 겁니다. Y él pensó, no puedo confiar en Dios. 근데 그 신뢰할 수 없는 하나님이 명령을 하셔요. Y este Dios desconfiable me da una orden. 이를 통해서 죄가 너를 원하지만 넌 죄를 다스려야 된다. Y entonces el pecado desea tragarte y tú te debes de enseñorearte del pecado. 계속 선을 행해라. Y sigue haciendo el bien. 말이 용납이 안 되는 거예요. Y él no pudo aceptar esto. 이 말을 받아들일 수가 없는 겁니다. No pudo recibir esto. 아니, 하나님 때문에 이 문제가 생겼는데 ¿Acaso no es por Dios ese problema en primer lugar? 어떻게 그 하나님이 이런 말을 할 수가 ¿Y 있냐? cómo Dios me puede decir esto? 그래서 하나님 말씀을 불순종한 Y 겁니다. por eso llegó a desobedecer la orden de Dios. 자, 이게 아담과 똑같은 상황입니다. Pero es lo mismo que Adán. 아담에게 하나님 말씀 주셨죠? Es que Dios le había dado una palabra a Adán. 왜 아담이 그 말씀을 ¿Y 불순종했습니까? por qué Adán desobedeció esta orden? 먹으면 죽는
죽는다고 했는데 아내가 안 죽었어. Es que Dios le dijo, cuando comieres de este fruto, ese día morirás y su esposa no moría. 이때 하나님이 의심스러운 겁니다. Y entonces él tuvo duda de Dios. 하나님을 믿을 만한 존재인가? Y entonces, ¿será que yo puedo confiar en Dios? 하나님 말씀이 진짜 맞는 건가? ¿Será que la palabra de Dios es lo correcto? 뱀의 말이 맞지 않나? ¿Acaso la serpiente no me está diciendo lo correcto? 뱀은 안 죽는다고 그랬는데 Y la serpiente me dijo que no iba a morir. 하나님을 신뢰할 수 없게 생각했어요. Entonces desconfió de Dios. 그래서 아담이 죄를 지은 겁니다. Por eso es que Adán pecó. 그래서 아담이 하나님 말씀에 불순종을 한 거죠. Por eso desobedeció a la palabra de Dios. 가인도 똑같습니다. Es lo mismo con Caín. 하나님 믿을 만한 분이 못 돼. Y entonces Caín tampoco podía confiar en Dios. 난 최선을 다했는데 받아주지도 않고 Porque él había hecho lo mejor y Dios no recibía su ofrenda. 내가 봤을 때 하나님이 문제인데 Y entonces para él mismo el problema era Dios. 나보고 뭐라고 그러고 Y Dios se quejaba con él. 선을 행하면 낯을 들 수 있대요. Y entonces si hicieras el bien podrás ser enaltecido. 내가 지금 선을 행했는데 낯을 들지 못하는 상황이 왔는데 Y entonces yo hice el bien y no puedo ser enaltecido ahora. 이런 상황이 하나님 때문에 Y 왔는데 esta situación viene por culpa de Dios. 나보고 계속 선을 행하래. Y a mí me dice sigue haciendo el bien. 그 죄에게 나를 내주지 말래. Y que no me deje tragar por el pecado. 그 말씀에 불순종을 한 겁니다. Y desobedece a la palabra por esto. 아담의 문제와 가인의 문제가 똑같은 거예요. El problema de Adán y el problema de Caín eran el mismo. 그럼 왜 하나님은 가인의 제물을 안 받았냐? ¿Y por qué es que no recibió la ofrenda de Caín entonces Dios? 가인과 아벨이 태어나기 이전에 선악과 사건이 있었습니다. Porque antes del nacimiento de Caín y Abel existió el fruto de la ciencia del bien y del mal, las transcurrencias. 지금 가인과 아벨은 에덴 동산에 태어난 게 아니에요. Porque Caín y Abel no habían nacido en el huerto del Edén. 하나님 떠난 상태로 태어난 겁니다. Ellos habían nacido separados de Dios. 죄로 말미암아 저주받은 세상 속에 태어났고 Y ellos habían nacido en un mundo maldito por el pecado. 사단이 통치하고 있는 세상 속에서 태어난 겁니다. Ellos habían nacido en un mundo dominado por Satanás. 아담 때부터 이 문제가 발생한 거죠. Y desde el problema, desde Adán ya había estado este problema. 하나님 만나려면 어떻게 해야 되죠? Y para encontrarse con Dios, ¿qué tenían que hacer? 창세기 3장 15절에 여자의 후손을 보내겠다고 했습니다. Génesis 3:15 nos promete la simiente de la mujer, 그리스도를 보내겠다고 el que 약속했죠. era el Cristo. 근데 아직 그리스도가 안 왔잖아요. Pero el Cristo no había venido. 그리스도 안 오면 어떻게 해야 되죠? Y si no había venido el Cristo, ¿qué había que hacer? 그리스도가 안 왔는데 죄 용서를 어떻게 받죠? Y si no había venido el Cristo, ¿cómo tenían que ser perdonados del pecado? 그리스도는 아직 안 왔는데 어떻게 죄 문제 해결하고 하나님 만나죠? ¿Y cómo se podía resolver el pecado para encontrarse con Dios si no había venido el Cristo? 창세기 3장 21절입니다. Génesis 3:21, 피제사요. con la ofrenda de sangre. 나 대신에 아담 하와 대신에 그날에 죽은 존재가 있어요. Es que había un ser que murió en vez de Adán y Eva ese día. 그들이 죽고 우리의 수치를 가려줬습니다. Y murió este ser y cubrió la vergüenza del hombre. 짐승을 죽이고 피를 뿌리고 그 짐승의 가죽 옷을 입혀주셨다고. Y entonces Dios mató a este animal, derramó la sangre de ese animal y vistió con las pieles de ese animal al hombre. 메시아가 오실 때까지는 피제사를 드려야지만 죄 문제를 해결받을 수 있고 Y hasta que viniese el Mesías, es que ellos debían de dar la ofrenda de sangre para que pudieran ser perdonados los pecados. 피 없이는 하나님 만날 수 없습니다. Y sin sangre no se podían encontrar con Dios. 말하자면 아벨은 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님 떠난 문제를 피 문제를 피제사를 통해서 해결했기 때문에 하나님을 만난 것이고 En otras palabras, Abel había resuelto el problema de Satanás, el pecado de la separación de Dios a través de esa sangre y por eso pudo encontrarse con Dios. 가인의 예배에는 피제사가 없기 때문에 이 근본 문제가 해결이 안 되는 Pero 거예요. en el culto de Caín no había sangre, por lo que no se resolvió ese problema fundamental. 정성으로 따지자면 가인이 더 정성스럽게 했을 수 있습니다. Y en realidad, si nosotros lo medimos por labor y si lo medimos por esfuerzo, Caín se esforzó mucho más. 제 농사를 지어봤거든요. Porque yo he sembrado la tierra 농사 힘듭니다. y es bien difícil. 매일 나가야 돼요. Todos los días hay que estar saliendo. 매일 나가서 잡초 뽑아주고 매일 허리를 숙이고 있어야 Y 된다고. todos los días uno tiene que salir, tiene que arrancar las malas hierbas y todos los días tiene que estar uno haciendo esa obra. 그 농사 짓는 사람은 허리가 다 굽어져 있어. Y si nosotros vemos a los labradores, siempre están siempre están torcidos. 매일 흙 만지기 때문에 손도 너무 더럽고 손도 다 갈라지고 Y también sus manos están partidas y muy sucias porque siempre están tocando la tierra. 어렵다니까요. Es difícil. 농사를 열심히 하고 정성껏 들인 거 정성은 가인이 더 할 수도 Y 있습니다. entonces él había labrado la tierra y con todo esfuerzo dio una ofrenda a Jehová y por esfuerzo en realidad Caín pudo haber estado mucho mejor. 양치는 거 쉽다니까요. Pero el apacentar ovejas es fácil. 이스라엘 목자들 맨날 양치면서 할 거 없으니까 별자리 만들고 있었다니까. Y entonces los pastores israelitas, como siempre estaban pastoreando y no tenían nada que hacer, se quedaban viendo las estrellas y haciendo constelaciones.
leones. 사자들 잘 안 옵니다. Y entonces no venían tan seguidos los leones, en 곰이 잘 realidad. 오는 게 아니라니까. Ni los osos venían tan seguidos. 목자들 할 거 없어서 맨날 별자리 만들고 있어요. Y entonces los pastores siempre estaban, no tenían nada que hacer y entonces constaban las constelaciones. 양 알아서 풀 뜯어 먹고 다 산다니까. Porque las ovejas ellos por su cuenta comían y hacían todo por su cuenta. 정성으로 따지자면 가인이 더한 정성을 들였을 En 수가 있어요. términos de esfuerzo, Caín se habría esforzado mucho más. 근데 그건 피가 아닙니다. Pero no era la sangre, 그리스도가 아니요. no era Cristo, 종교입니다. era religión. 종교로는 하나님 만날 수 없습니다. Y con la religión no me puedo encontrar con Dios. 피가 없이는 하나님 만날 수 없습니다. Sin sangre no me puedo encontrar con Dios. 그리스도로만 하나님 만날 수 있어요. Solamente con Cristo me puedo encontrar con Dios. 아무리 예배를 잘 드려도 그리스도 없는 예배는 틀린 Sin 예배입니다. importar que tanto yo dé el culto, si es un culto sin Cristo, yo no he dado el culto. 그리스도의 언약을 잡은 자만 바른 예배를 드릴 수 있다. Solo aquellos que se aferran al pacto de Cristo pueden dar el culto verdadero. 그리스도의 피를 흘린 자만 하나님 만날 수 있다. Solo aquellos que han tenido el derramamiento de la sangre de Cristo se pueden encontrar con Dios. 이 언약을 붙잡느냐 안 붙잡느냐는 자기만 망하는 게 아니고 영원한 결과를 가져옵니다. Y si nos aferramos a este pacto o no, no solo trae consecuencias personales, sino son consecuencias eternas. 가인은 자신만 망한 게 아니요. Porque Caín no solo era el mismo, 땅에서 저주를 받고 율이 방황하는 인생이 돼 버렸습니다. sino que él fue maldito en esa tierra y él tuvo una vida de estar errante. 그 후손들도 전부 여호와 앞을 떠나나갔고 Y también su descendencia, toda su descendencia se fue de Jehová. 가인의 후손 중에 라멕이라는 사람이 나와요. Y podemos ver de los descendientes de Caín a un tal Lamec, 처음으로 두 아내를 가졌습니다. el primero que tuvo dos esposas. 자기 상처 입힌 소년들을 죽였다고 이야기를 합니다. Y nos dice la palabra que él mataba a las personas que le herían. 그 사람 죽인 거를 자랑 삼았어요. Y él se vanagloriaba de haber dado muerte a esas personas. 하나님을 조롱하는 노래를 만들었습니다. Y él hizo una canción para burlarse de Dios. 그게 창세기 4장에 나와 있는 가인의 족보요. Y esto es la genealogía de Caín que podemos ver en Génesis 4. 아벨은 언약을 잡았습니다. Abel se aferró al pacto. 언약을 잡자마자 죽었어요. Y desde que se aferró al pacto, él murió. 아, 언약을 잡으면 죽나? Entonces, si yo me aferro al pacto, me voy a morir. 아닙니다. 축복입니다. No es una bendición. 저주가 아니요. No es una maldición. 첫 번째 순교자. Porque fue el primer mártir. 예수님이 말씀하셨습니다. Jesús lo dijo. 아벨부터 사가랴의 피까지 순교자의 피라고 이야기했어요. Que desde la sangre de Abel hasta Zacarías fue sangre de mártir. 아벨이 첫 번째 순교자였고 Entonces Abel fue el primer mártir. 첫 번째 천국 시민이고 Y fue el primer ciudadano del cielo. 하나님께서 아벨을 축복하셔서 대신 셋을 주셨습니다. Y Dios bendijo a Abel y en vez de Abel les dio a Set. 그 셋의 후손은 여호와의 이름을 처음 부르기 시작했고 Y los descendientes de Set fueron los primeros que clamaron el nombre de Jehová. 이 셋의 후손 중에 대표가 에녹입니다. Y podemos ver que de los representantes de la descendencia de Set vemos a Enoch. 에녹은 365년을 이 땅에 살았습니다. Y Enoch vivió durante largo tiempo en esta tierra. 300년을 하나님과 동행하는 삶을 Durante 살았고 300 años caminó con Dios. 죽지 않고 하늘로 올라갔습니다. Y no murió, sino él fue al cielo. 이게 아벨에게 주신 축복이에요. Y entonces esa es la bendición que es dar a Abel. 한 번 예배 실패한 것 같은데 Y parecía que una vez había fracasado el culto. 후손과 영원한 축복과 저주가 갈렸다니까. Pero en realidad esto se conecta con toda la descendencia y con la eternidad. 가인과 아벨의 제사를 통해서 예수 그리스도를 설명하고 있는 거예요. A través del culto de Caín y Abel se explica Jesucristo. 진짜 예배가 Que 무엇인지, es el verdadero culto. 진짜 하나님 만나려면 어떻게 해야 Y 되는지, qué es lo que tenemos que hacer para encontrarnos con Dios realmente. 언약 실패하면 어떻게 Y 되는지, qué pasa si fracasamos en este pacto. 언약에 성공하면 어떻게 Y 되는지. qué pasa si tenemos victoria en este pacto. 23강입니다. Y si nosotros miramos la siguiente lección, 안식일의 주인 되신 그리스도. Cristo es Señor del día de reposo. 예수님은 안식일에 대해서 일부러 가르치시기 위해서 안식일날 많은 기적을 행하십니다. Jesús, para enseñar acerca del día de reposo, es que Él mostró muchos milagros en el día de reposo. 바리새인들은 예수님이 안식일을 범하는 자라고 생각을 했어요. Y los fariseos pensaban que Jesús era alguien que violaba el día de reposo. 그래서 예수님을 죽이려고 Por 했습니다. eso querían dar muerte a Jesús. 안식일에 예수님이 제자들과 밀밭 사이로 오는데 Y entonces cuando en el día de reposo estaban pasando los discípulos de Jesús por un trigal, 제자들이 배가 고파서 밀을 갖다가 발라서 먹었어요. y entonces los discípulos tenían hambre y agarraban de los espigos y agarraban de los granos de trigo y se los comían. 그거 쳐다보고 공격하죠. Y viendo esto atacaban a los fariseos. 또 안식일날 일을 하냐? Y entonces, ¿por qué trabajas el 밀상을 día 잘라내서 먹으면 어떻게 하냐 de 안식일에. reposo? ¿Cómo es que puedes comer de ese trigo? 그 사건이 일어나자마자 회당에 들어가셨는데 Y entonces desde que ocurrió esto entraron a la sinagoga 한쪽 손 마른 사람이 있어요. y había una persona de mano seca. 거기서 예수님이 그 사람을 치유하십니다. Y Jesús sanó a ese hombre de mano seca. 이 두
두 사건이 하루에 일어나는 거야. Y eso ocurrió en un día, las dos cosas en un día. 그걸 쳐다보고 이거 완전히 안식일을 범하는 자구나. Y entonces viendo eso, ellos decían, él es alguien que viola lo que es el día de reposo. 예수님을 죄인이라고 Y 생각했습니다. pensaban que Jesús era un pecador. 그래서 예수님을 죽이려고 Por 했습니다. eso querían matar a Jesús. 자, 왜 예수님이 이렇게 하십니까? ¿Y por qué Jesús hizo esto? 예수님은 안식일에 대해서 중요한 걸 가르치려고 그래요. Jesús enseñó algo muy importante acerca del día de reposo. 바리새인들이 당신 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 했다. Entonces es que decían, tus discípulos han hecho algo que los fariseos no pueden hacer el día de reposo. 예수님 부정하지 않습니다. Y Jesús no lo niega, 인정하셨습니다. él lo reconoce. 인정하시면서 오히려 두 가지 사건을 Lo 이야기하시는데 reconoce y dice dos cosas. 하나는 안식일에 다윗이 성전에 들어와서 제사장들만 먹는 무교병을 먹은 이야기를 하십니다. Entonces él habla de cómo durante el día de reposo David había entrado al templo y comió del pan que solo los sacerdotes podían comer, el pan de la proposición. 다윗이 않아야 될 일을 하지 않았냐? Y entonces, y David lo hizo así o no es así. 근데 그 다윗이 진설병 먹었다고 비난하는 사람 한 사람이라도 있냐? Pero hay alguien que haya criticado a David por comer el pan de la proposición. 왜 다윗한테는 아무 말도 안 하냐? ¿Y por qué a David no le dijeron nada? 그 다음 두 번째로 Y lo segundo, 안식일날 제사장들이 이 성전 안에서 일하지 않냐? ¿acaso en el día de reposo los sacerdotes no trabajan? 성전 안에서 일하는 제사장이 안식일 범한다고 너희 말하지 않지? Y ustedes no dicen que los sacerdotes violan el día de reposo por trabajar en el templo. 이 두 가지 이야기를 하십니다. Él le habló de estas dos cosas. 무슨 말입니까? ¿Qué significaba esto? 다윗이 범해도 너희가 아무 말 안 하는데 Y entonces David está violando eso y ustedes no le dicen nada. 다윗보다 더 큰 자가 여기 왔다. Pero aquí hay uno más grande que David. 성전 안에서 제사장들이 일해도 너희들이 뭐라고 말하지 않는데 Y los sacerdotes están trabajando en el templo y ustedes no les dicen nada. 성전보다 더 큰 자가 여기 왔다. Pero hay alguien aquí más grande que el templo. 내 제자들이 성전 안에 있는 거 아니냐? Y entonces ¿acaso mis discípulos no están en el templo? 내 제자들이 지금 성전보다 더 큰 이 앞에 있는 거 아니냐? ¿Acaso mis discípulos no están en alguien más grande que el templo? 그 이야기를 하시는 겁니다. Esto es lo que les quería decir. 자신이 누군지를 설명하시는 Él 거예요. está explicando quién es él. 너희들이 나를 모르니까 지금 오해하고 있구나. Y entonces están malentendiéndome. 인자는 안식일의 주인이다. Es que el Hijo del Hombre es el dueño del día de reposo, es el Señor. 유대인들이 예수님이 누군지를 지금 모르고 있으니까 그걸 가르치시기 위해서 일부러 이렇게 Los 하십니다. judíos no sabían quién era Jesús y por eso para enseñarles es que él hizo esto. 안식일이 사람을 위해서 있는 게 아니다. Y entonces el día de reposo no está por el hombre. 사람을 살리라고 안식일이 있는 것이다. Es que el día de reposo existe para salvar a las personas. 병 고치는 것은 안식일을 범하는 것이 아니다. Y entonces sanar a alguien no es violar el día de reposo. 오히려 안식일의 참 뜻을 이야기하고 있는 거다. Está hablando de lo que es el verdadero significado del día de reposo. 너희는 동물도 살리면서 Ustedes salvan a los animales. 안식일에 구덩이에 빠진 동물도 살리면서 Si un animal cae o no, y ustedes lo salvan o no. 사람 살리는 것을 안식일 범했다는 게 말이 되냐? Entonces tiene sentido que ustedes prohíban salvar a la gente el día de reposo. 안식일을 열심히 지키는 척하면서 안식일이 뭔지를 모르는구나. Y entonces ustedes guardan el día de reposo, pero ni saben qué es el día de reposo. 안식일이 뭔지를 모르니까 안식일을 너희가 차라리 범하고 있는 거구나. Y entonces por no saber qué es el día de reposo, ustedes son los que violan el día de reposo. 또 다른 곳에서 안식일에 대해서 설명하십니다. Y en otra parte nos explica acerca del día de reposo. 베데스다 연못에서 38년 된 병자를 고치셨어요. Se cura en el charco de Bethesda a un paralítico de 38 años. 그때도 안식일이었습니다. Y en ese entonces también era el día de reposo. 그러니까 안식일날 왜 병상을 들고 가라고 하냐? Y entonces, ¿por qué le dices a un paralítico que tome su lecho y que se vaya? 왜 안식일날 병 고치고 왜 안식일날 일을 시키냐? Y entonces, ¿por qué es que tú sanas porque tú sanas el día de reposo y por qué le haces hacer algo? 그때 요한복음 5장 17절에 예수님이 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일하는 것이다. Y en ese entonces, en Juan 5:17, Jesús le dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. 굉장히 중요한 이야기입니다. Algo muy importante. 창세기 1장에 보면 하나님 창조하신 이야기가 나와요. Podemos ver en Génesis 1 cómo Dios hace la creación. 6일 동안 창조하시고 제7일에 쉬십니다. Y durante 6 días hace la creación y el séptimo día Él descansa. 그래서 그 제7일에 안식일을 지키는 거예요. Y por eso es que el séptimo día es el día de reposo. 근데 하나님이 계속 쉬셨습니까? Pero ¿será que Dios siguió descansando? 하나님 계속 안식하셨어요? ¿Será que Dios siguió en su reposo? 아닙니다. No. 예수님 뭐라고 하냐? 내 아버지가 지금까지 일하고 계시다. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Mi padre aún trabaja. 아, 창조 다 했는데 하나님 일하고 계십니까? Bueno, y Dios ya terminó toda la creación y cómo sigue trabajando Él.
하나님의 안식이 길지 않았습니다. Es que el reposo de Dios no fue largo. 창세기 3장에 아담과 하와가 범죄하자마자 바로 일을 시작하십니다. Porque desde que en Génesis 3 Adán y Eva pecaron, Dios empieza a trabajar de nuevo. 아담을 찾아오시죠. Y viene a buscar a Adán. 찾아오셔서 무슨 일을 하십니까? Y entonces, ¿qué hace? 사람 살리는 일이 그때부터 시작하십니다. Empieza la obra de salvar a la gente. 구원 사역을 시작하시는 거예요. Empieza su obra de salvación. 창조 사역 다 맞춰놓고 구원 사역이 곧바로 Y 시작됐다니까. entonces después de terminar la creación empieza la obra de la salvación. 하나님 안식 취하고 계시는 게 아닙니다. Y entonces Dios no se encuentra descansando. 범죄한 아담과 범죄한 세상을 살리기 위해 그때부터 지금까지 일하고 계신다. Desde ese entonces se encuentra trabajando para salvar al hombre que es pecador y al mundo que está en pecado. 그래서 나도 지금 이 땅에 와서 일하고 있는 것이다. Y por eso es que Él trabaja hasta ahora. 자, 예수님이 지금 이 땅에 와서 하시는 사역이 뭘까요? Y entonces, ¿qué es lo que vino Jesús a hacer aquí? 새 창조 사역입니다. Vino a hacer una obra de nueva creación, 새 피조물 sa역입니다. una obra de nueva criatura. 창조 사역은 창세기 1장에 마쳤지만 Entonces la creación terminó en Génesis 1. 인간이 범죄하고 난 이후에 하나님은 새 창조 사역을 하고 계시는 겁니다. Pero después del pecado del hombre es que Dios hace una obra de nueva creación. 그 새 창조 사역을 하시려고 하나님도 일하고 계시고 예수님도 이 땅에 육신을 입고 오셨습니다. Y Dios está trabajando para esta obra de nueva creación y por eso vino Jesús en carne aquí. 그 새 창조 사역의 완성이 십자가와 부활입니다. Y el cumplimiento de esta obra de nueva creación es la cruz y la resurrección. 십자가와 부활을 통해서 새 창조 사역, 새 피조물을 살릴 수 있는, 만들 수 있는 사역을 마치시고 주님은 보좌 위로 올라가셨어요. Y entonces después de terminar esta obra de nueva creación en la cruz y la resurrección, Él subió al trono del cielo. 보좌 위로 올라갔다는 무슨 ¿Y 소리냐? qué significa que subió al trono del cielo? 예수님이 안식으로 들어가셨다고. Que Jesús entró a su reposo. 새 창조 사역을 마치시고 예수님이 안식에 들어가신 겁니다. Terminó la obra de la nueva creación y entró a su reposo. 자, 예수님이 진짜 안식의 실체입니다. Y entonces Jesús es el cumplimiento del verdadero reposo. 안식일은 그림자고 안식일의 실체는 예수님이라니까. Porque el día de reposo es una sombra, pero el cumplimiento es Jesús. 언제 인간이 참 안식을 얻게 돼 있냐? ¿Cuándo es que el hombre puede reposar realmente? 예수 그리스도 안에 들어갔을 때 참 안식을 얻게 돼 Cuando está 있습니다. dentro de Jesucristo es que está el verdadero reposo. 예수를 그리스도로 믿는 자는 더 이상 생존을 위해서 몸부림 안 칩니다. Y las personas que están dentro de Jesucristo ya no se esfuerzan para quedar vivos. 모든 문제가 다 끝났기 때문에 Porque todos los problemas ya han terminado. 더 이상 먹고 살기 위해서 수고하고 무거운 짐을 지고 살지 Por eso 않습니다. ya no están trabajados y cargados para poder sobrevivir. 그래서 그리스도 안에 들어간 자는 이미 안식을 취했습니다. Por eso aquellos que están dentro de Cristo ya tienen el reposo. 근데 이 안식을 취한 자는 완전 안식을 다 가졌냐? 그렇지는 않습니다. Pero aquellos que están dentro del reposo tienen un reposo completo, no es así. 히브리서 4장 10절에 이렇게 이야기합니다. Porque vemos en Hebreos 4:10. 믿음이 있는 자는 이미 그리스도께서 안식을 취한 것 같이 우리도 안식을 취한다. Y entonces los que tienen paz, así como Cristo ha alcanzado la paz, nosotros también. 하지만 그 안식이 끝이 아니다. Pero este reposo no es el fin, 장차 들어가야 될 진짜 안식의 정점이 있다. sino que hay verdaderamente un reposo al que nosotros deberemos entrar postreramente. 그게 뭐죠? ¿Y cuál es? 새 하늘과 새 땅입니다. El nuevo cielo y la nueva tierra. 그게 그리스도의 재림을 통해서 이루어질 Y 것입니다. eso se cumple a través de la venida del Cristo. 그래서 우리가 안식을 얻었지만 아직 우리가 이 땅에 할 일이 있어요. Por eso nosotros estamos en reposo, pero nos queda algo para hacer en esta tierra. 자, 6일 동안 창조를 완성하셨습니다. Durante 하나님. 6 días se hizo toda la creación. 그걸 기념하는 게 안식일이었습니다. Y para conmemorar esto estaba el día de reposo. 예수 그리스도께서 십자가와 부활로 모든 새 창조 사역을 완성하셨습니다. Jesucristo terminó con la cruz y la resurrección, la nueva obra de creación. 그걸 기념하는 것이 주일입니다. Y el día en que conmemoramos esto es el día del Señor, el domingo. 언제 부활하셨죠? Cuando Él resucitó, 십자가와 부활, 안식 후 첫날에 부활하셨다. la cruz y la resurrección, Él resucitó el primer día después del día de reposo. 그래서 안식 후 첫날을 기념해서 그날에 모여서 예배를 드리는 겁니다. Por eso es que nosotros damos el culto del primer día después del día de reposo. 언제까지 썬데이 예배를 드리냐? ¿Y hasta cuándo nosotros damos el culto así? 새 하늘과 새 땅이 올 때까지. Hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. 그때까지 뭐 하냐? Y hasta ese entonces, ¿qué hacemos? 6일 동안 힘써 일하라고 했습니다. Durante 6 días nosotros nos esforzamos en la labor. 뭘 위해서 일하죠? ¿Y
para qué nos esforzamos? 나를 먹고 살기 위해서? ¿Para comer y sobrevivir? 아닙니다. No es eso. 주님의 재림을 완성하기 위해서. Para cumplir la venida del Señor. 아직도 새 피조물이 안 된 그 사람들 살리기 위해서. Para salvar a las personas que no son nueva criatura aún. 6일 동안 열심히 새 창조 사역을 우리도 동참을 하고, Y entonces nosotros participamos de esta obra de nueva creación durante 6 días. 주일날에는 예배를 드리는 겁니다. Y el día del Señor nosotros damos el culto. 그럼 왜 주일날 드리냐? Y entonces, ¿por qué lo damos ahí? 한국에 이단들이 많이 있어요. Hay muchas sectas en Corea 안식일을 안 지키기 때문에 너희는 구원 못 받는다. que dicen porque ustedes no guardan el día de reposo, ustedes no son salvos. 저는 지금 여기 안식교가 계신지 모르겠는데 안식교 비난하려고 하는 말이 아닙니다. Y bueno, yo no sé si hay adventistas aquí, pero no es por ánimo de crítica. 안식교도 뭐 다른 것도 상관이 없어요. Y bueno, en realidad si somos adventistas o no, no tiene relación. 저 안식일날 예배 드리는 거 아무 문제 없다고 생각을 하고 있습니다. Yo no pienso que sea un problema dar el culto el día de reposo. 근데 제가 말하는 대상은 이런 사람입니다. Pero las personas que yo digo lo dicen así. 안식일날 예배 안 드리면 구원 못 받는다. Hay personas que dicen si no das el culto el día de reposo no eres salvo. 그 사람에게 하는 말입니다. Y a estas personas yo digo, 그렇게 말하는 거 이단입니다. el hablar de eso es una secta. 안식일날 예배 드리고 안 드리고가 구원을 좌우하는 게 아니요. Y entonces el dar el culto el día de reposo no es algo que mueve la salvación. 바울이 이야기합니다. Pablo decía, 더 이상 먹고 마시는 것이나 절기나 월삭이나 안식일 가지고 편문하지 말게 하라. y que nadie los critique por lo que comen o lo que beben o por las lunas nuevas o por los días de reposo. 이건 다 장래일의 그림자다. Porque todos estos son sombras de lo que había de porvenir. 그 몸은 그리스도다. Y ese es Cristo. 안식일을 지켜서 구원 받는 게 아니고 Y entonces no por guardar el día de reposo es que somos salvos. 예수를 그리스도로 믿을 때 구원을 받는 Sino 거예요. que cuando creemos en que Jesús es de Cristo somos salvos. 그러면 구약에서는 안식일을 지켰는데 왜 우리는 주일을 지키냔 말이에요. Y en el Antiguo Testamento ellos guardaban el día de reposo, pero ¿por qué nosotros guardamos el día del Señor? 로마 태양신을 섬기는 날인데 왜 그때 예배를 드리냐? Y entonces hay gente que dice, ese día era para servir al dios solar romano, ¿por qué dan el culto ahí? 우리 로마 태양신 섬기려고 그때 드리는 게 Pero 아니고 nosotros no lo hacemos con ánimo de servir al dios solar romano, 예수님이 새 창조 사역을 완성하신 부활한 그날의 예배를 드리는 겁니다. sino ese día que Jesús terminó la obra de la nueva creación y resucitó, ese día lo conmemoramos y damos el culto. 구약에서는 창조 사역이 완성된 것을 기념하기 위해서 안식일에 예배를 드린 거고 En el Antiguo Testamento entonces ellos daban el culto para conmemorar el final de la creación. 초대교회와 신약에서는 새 창조 사역을 완성한 그날을 기념하기 위해서 안식 후 첫날에 예배를 드린 겁니다. Y la iglesia primitiva y también en el Nuevo Testamento se daba el culto del primer día después del día de reposo para conmemorar el final de la nueva creación. 안식 후 첫날이라는 표현은 굉장히 독특한 표현이에요. Y la expresión el primer día después del día de reposo es una expresión muy particular. 사복음서에서만 나옵니다. Solo lo podemos ver en los evangelios. 안식 후 첫날이라는 어디서 쓰는 표현이 아니에요. Y no se utiliza esta expresión en cualquier otro lado. 사복음서에만 나옵니다. Solo en los 4 evangelios. 그 사복음서에서 언제 사용했냐? ¿Y cuándo se utiliza? 그리스도 부활한 날에 사용했습니다. El día que resucitó el Señor. 사복음서 외에 딱 두 번 나옵니다. Y lo podemos ver solo 2 veces aparte de eso. 사복음서 외에 딱 두 번 안식 후 첫날이라는 표현이 나와요. Solo 2 veces fuera de los 4 evangelios vemos esa expresión del día, el del primer día después del día de reposo. 이 두 군데가 다 예배랑 관련이 있습니다. Y esos 2 lugares tienen relación al culto. 떡을 떼기 위해서 모였다고 돼 있고 Se reunían para el partimiento del pan 헌금을 하라고 돼 있습니다. y también para la ofrenda. 예배를 말합니다. Nos habla del culto. 이미 초대교회 때부터 안식 후 첫날을 예배드리는 날로 기독교인들끼리 모였다니까. Y ya desde la iglesia primitiva se reunían en el día después del día de reposo entre los cristianos. 자, 사도들과 초대교회는 아직 유대교에서 완전히 분리가 안 됐습니다. Y entonces en ese entonces los apóstoles y los judíos no eran separados completamente todavía. 역사 공부하신 분들 아실 Las 겁니다. personas que habrán estudiado historia lo saben. 그래서 사도들도 성전을 간 거예요. Por eso es que los apóstoles iban al templo también. 사도들도 회당도 갔습니다. Ellos iban a las sinagogas por esto. 거기에 가서 유대인들 같이 만났고 Y por eso se encontraban con los judíos. 유대교 사람들에게 성경을 가지고 복음을 전했고 Y entonces con la Biblia le compartían el evangelio a los judíos. 안식일날 회당과 성전 가는 거 외에 따로 모이는 날이 있었단 말이에요. Y entonces aparte del día de reposo en donde ellos se congregaban en las sinagogas había otro día. 예수를 그리스도로 믿는 사람들만 따로 모여서 예배드리는 날이 있었는데 그게 안식 후 En 첫날입니다. donde daban el culto a aquellos que creían en Jesús como Cristo y eso era el primer día después del día de reposo. 왜 그날 예배를 ¿Y 드리냐? por qué daban el culto ese día? 영적으로 따진다면 새 창조를 완성하신 것을 기념하기 위해서 그날에 쉬는 겁니다. Espiritualmente hablando es para conmemorar la obra de la nueva creación. 안식일을 지켜야지만 구원받는다.
Y entonces el decir, tienes que guardar el día de reposo para ser salvo. 그렇게 증거하는 것은 예수 그리스도의 십자가의 새 창조 사역을 부인하는 일입니다. Es decir, esto es negar la obra de nueva creación de Jesús en Cristo, la cruz y la resurrección. 새 창조가 완성 안 됐다고 하는 거랑 똑같은 말이에요. Es decir, que no se ha cumplido la obra de la nueva creación. 내가 생각할 때 성경적으로 안식일날 드리는 게 더 좋다. 그럼 안식일날 예배 드리면 됩니다. Y bueno, si ustedes piensan que bíblicamente es bueno dar el culto del día de reposo, pues denlo. 저는 그런 사람들도 다 형제로 인정합니다. Y yo reconozco a estas personas como hermanos. 근데 그때 안 드리면 구원 못 받는다. 그건 틀렸단 말이에요. Pero es decir, si no lo dan ese día, no eres salvo, es erróneo. 교리를 가지고 하면 안 됩니다. No lo tenemos que hacer doctrinalmente. 성경에 있는 부분들을 가지고 이런저런 이야기를 많이 할 수 있고 많은 교파가 있을 수 있어요. En realidad, con las cosas que hay en la Biblia podemos hablar de muchas cosas y pueden surgir muchas divisiones. 하지만 크리스찬이 맞다면 한 가지는 똑같아야 돼요. Pero si somos cristianos, tenemos que estar en común en una cosa: 예수가 그리스도라는 믿음으로만 구원받는 겁니다. que solamente somos salvos por la fe que Jesús es el Cristo. 구원에 대해서는 그것만이 길이요. Entonces, ese es el único camino para la salvación. 아멘. Amén. 그래서 안식교 형제들도 많이 와서 같이 전도운동 하면 좋습니다. Por eso a mí me gustaría que muchos hermanos adventistas vengan y también hagan este movimiento de evangelismo con nosotros. 그리고 3월달에 안식교 모든 목사님들 모시고 집회도 열렸잖아요. Y nosotros vimos que también se abrió una conferencia con todos los adventistas en marzo, ¿verdad? 저는 그분들도 다 그리스도를 믿는 사람이라고 생각하고 Y 있습니다. yo pienso que ellos también creen en Cristo. 근데 그거랑 안식일을 지켜야만 구원받는다, 그건 틀린 이야기예요. Pero decir eso y el que solo tenemos que guardar el día de reposo es algo diferente. 우리는 교단을 뛰어넘어서 하나 될 수 있습니다. Entonces nosotros tenemos que traspasar, trascender lo que son las denominaciones. 신학을 뛰어넘어서 하나가 될 수 있다고. Y entonces nosotros trascendiendo esa teología podemos ser uno. 뭘로만 하나 될 수 ¿Y 있냐? con qué cosa podemos ser uno? 예수가 그리스도라는 믿음으로만 하나 될 수 있어요. Solamente con la fe que Jesús es el Cristo. 다 뛰어넘을 수 있습니다. Tenemos que trascenderlo todo. 우리 안에 여러 교단이 있어요. Y entonces hay bastantes denominaciones aquí. 50개 넘는 교단이 이번에 이 메시지를 들었습니다. Entonces más de 50 denominaciones escuchan este mensaje. 각 교단에서 중요한 분들이 많이 일어났어요. Y se levantan varias personas de muchas denominaciones aquí. 다른 거 주장할 필요 Y no 없습니다. hay necesidad de enfatizar nada más. 교단 주장하지 마시고 No enfatizan lo que es la denominación. 특별한 교리 주장하지 O 마시고 no enfaticemos lo que es una doctrina en particular. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 그 복음만 선명하게 증거하세요. Y que solamente podamos compartir ese evangelio. 그거 믿어야 사는 겁니다. Y solamente al creer esto somos salvos. 24강입니다. Y podemos ver la lección 24. 부활에 관한 것입니다. Podemos ver lo que es la resurrección. 십자가만큼이나 중요한 게 부활입니다. Entonces, igual de importante que la cruz es la resurrección. 아, 그럴까요? 제가 10분 만에 이게 두 강을 마치려고 했는데 광고가 들어왔습니다. Entonces queríamos terminar todo esto en 10 minutos, pero me entró un anuncio. 중요한 내용이니까 지금 마치고 오후에 두 강을 더 하자. Es algo importante, así que vamos a concluir ahora y en la tarde vamos a seguir. 괜찮습니까? ¿Les conviene? 점심을 일찍 먹어야 되니까 Porque hay que almorzar temprano, ¿verdad? 점심 맛있게 드시고 오후 시간에 뵙겠습니다. Entonces espero que almuercen muy bien.